बारे में बहुत सुना था, इसलिए तुम दोनों को यहाँ बुलाया ताकि तुम मुझे और मेरे राज्य को इस मुसीबत से बाहर निकाल सको। डेंजर ने जो किया वो रॉन्ग है, लेकिन आप परेशान मत होइए क्योंकि सुपर स्पीड और मैं ऑलवेज फाइट फॉर द राइट। यस पार्टनर। राजा जी, अब आप हमें उस जान तक पहुंचने का रास्ता बताइए। राजा जी, मैं R7 के जरिए आपके राज्य का मैप दिखाता हूँ। ठीक हो, इस मैप को 3 अलग-अलग हिस्से में डिवाइड करो। एक में जंगल वाला एरिया, तो दूसरे में पहाड़ी एरिया और तीसरे में डेजर्ट। उस डैम तक पहुंचने के लिए आप लोगों को पहले इन तीनों जगह में छुपे हुए 3 स्मार्ट कार्ड को ढूंढना है, फिर उन्हें लेके एक बड़े से दरवाजे की ओर बढ़ना है। उस दरवाजे के पास एक सुपर कंप्यूटर लगा है जिसमें 3 स्लॉट्स हैं। उन स्मार्ट कार्ड को उन 3 स्लॉट्स में डाल के सुपर कंप्यूटर को एक्टिवेट करना है। ये बस इतना जी, सुपर कंप्यूटर के एक्टिवेट होते ही डोर खुल जाएगा ना जी? नहीं, सुपर कंप्यूटर के एक्टिवेट होने के बाद आपको 1 मिनट के अंदर उसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा। अगर ये पासवर्ड सही हुआ तो वो दरवाजा खुलेगा और पासवर्ड गलत हुआ तो वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो लो, जल्दी से हमें वो पासवर्ड दे दो। माफ कीजिए, लेकिन वो पासवर्ड हमारे पास नहीं बल्कि डेंजर टाइम के पास है, क्योंकि उसने ही वो पासवर्ड सुपर कंप्यूटर में डाला। বাথরুমে টয়লেট করতে এসেছে, আবার ডাকছে আমাকে। হয়েছে হয়েছে, ঢাকা দিচ্ছে এবারে দেখো। চলো আসো, হয়ে গেছে, আর ঢাকা দিতে হবে না। আসো, কোথায় গেছে কোথায় দেখতে পাচ্ছি না তো। দেখো এখানে ঢুকেছে। করে নাও করে নাও, করো ওখানে করো। করো, জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না কোথায় করবে। পটি করবে এবারে। টয়লেট পটি বাথরুমে এসে করে। ঝুড়ি আছে, ঝুড়িতে মন চাইলে করে, না হলে এমনি করে। দেখো পটি করেছে, এই দেখো পটি করেছে। আসো চলে আসো। দেখো দেখো পালাচ্ছে, দেখো পালাচ্ছে, দেখো হয়ে গেছে, এবার পালিয়ে গেছে। কোথায় গেল কোথায় গেল পালিয়ে, কোথায় পালালো, কোন দিকে? দেখো পালিয়ে এসেছে। কই 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 গুদু, কই গুদু, কই কই কই। হয়েছে হয়েছে, পার্টি হয়েছে হয়েছে হয়েছে। গুজু পটি হয়ে গেছে গুজু। ইস, কি আছে তলায়, কি আছে? আসো জামা পরি, আসো আসো জামা পরি, আসো মাগো, আসো এই যে জামা পরি, আসো চলে আসো। গুতু, ই বাবা, এ বাবা, ভয় পায় আবার।
কোথায় বম্মাইশটা? কোথায় বম্মাইশটা? কোথায় বম্মাইশটা? ধরবি আমাকে, দেখো। কই 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 বম্মাইশটা কই? ধরতে পারছে না, ধরতে পারছে না। দেখো দেখো, কই কই বম্মাইশটা কই? কি করছে বম্মাইশটা? দুষ্টু করছে, দেখো। ধর 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 ধর। কোন দিকে গেল? কোন দিকে গেল? ধর 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 ধর, দুষ্টুটাকে ধর ধর ধর। দেখো লুকিয়েছে, দেখো ধর বলেছে লুকিয়েছে, দেখো কোথায়। ধর 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 বললেই লুকিয়ে যায়। ধর তো ধর তো, ধর 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 ধর, পালিয়ে যায় ধর ধর বললে। ধর 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 ধর, ধরবো 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 ধরবো। দেখো দিদি লুকছে। ধর 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 ধর, দেখো দেখো পালিয়েছে, দেখো পালিয়েছে। ধর 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 ধর, কোথায় গেল? কোথায় গেল? কোথায় কোথায় কোথায়? দেখতে পাচ্ছি না তো, কোথায় গেল গুতু? লুকিয়েছে কোথায় যেন, ধর বলেছি আর লুকিয়ে গেছে। দেখি তো কোথায় লুকালো। দেখো লুকিয়েছে, লুকিয়েছে, ওই দেখো লুকিয়েছে। ধর 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 ধর, পালিয়ে ধরবো 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 ধরবো। কি আছে ওখানে?